जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा। मकर राशि उपरे आज आमर रहिबो आलोचनार विषय। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर मो प्रति बहुत प्रश्न जे सेमाने तांको जीवन रे कोन केबे सफलता पाइबे नाही, दुख कष्टरू सेमानकु कोन केबे मुक्ति मिलिबो नाही। एहा सहित मु जेते वीडियो सबु पकईची मकर राशि व्यक्ति विशेष माने शनि 7:30 रु पाखापाखी रक्षा पाई सारिलेनी एवं शुभ समय आसीगलानी सेमानंक पई सेमानंकर विश्वास हेउनाई। एहा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर वर्तमान एक स्वाभाविक कथा, कारण दीर्घ 6.5 वर्षर अकथनीय दुख कष्ट जंत्रणा को भोग करिबा परे सेमानंक मनरे उत्साह नाही, साहस नाही, सेमाने दुर्बल हो जाइछंती। तेणु आउ भल समय सेमानंक जीवन रे केबे आसीबो से कथा को सेमाने चिंता भी करि पारु नाहंती। आज आमे माने आलोचना करिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर वर्तमान समय केमिति चलीछि, वर्तमान सेमाने कोन उपाय प्रतिकार कले भविष्यत जीवन सेमानकर बहुत सुखपूर्ण रहिबो। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहाँ फल मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। बहुत दुख कष्ट मकर राशि व्यक्ति विशेष माने भोग करि सारिलेनी। शनि 7.5 वर्तमान शेष पर्याय, आउ 8 मास परे 7.5 संपूर्ण भाव सरीजिवो। शनि महाग्रह तांकर 7.5 वर्ष समय मध्यरु शेष 8-10 मास समय शुभ फल देइथांती, जेते सब कष्ट देइथांती ताकू भरणा करिथांती। सेथिपाई मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभ समय आसीगलानी। 7.5 कष्टपूर्ण समय सेमानंक पई शेष होई गलानी। एही शुभ समय रे, एही 7.5 शेष समय रे जेउ समय रे शनि महाग्रह शुभ फल प्रदान करिथांती, एही समय रे शनि महाग्रह वक्र गति रे कुंभ राशि रु मकर राशि को देखुछंती। शनि महाग्रहंकर आशीर्वाद मकर राशि प्रति वर्तमान रही। एहा सहित जुलाई मास 7 तारिख दिन एक एमिति शुभ दिन, जेउ दिन मकर राशि व्यक्ति विशेष माने जदि किछि उपाय प्रतिकार करंती ताहेले एहा सेमानंकु बहुत शुभ फल प्रदान करिवो, बहुत सुविधा सुजोग सब सेमानंक पाखकु आनिबो, जहा फल रे ताकु धरी मकर राशि व्यक्ति विशेष माने जीवन रे बहुत उन्नति करि परिबे। एही शुभ जोगटी हेला ग्रह जगतर राणी ग्रह चंद्र महाग्रह कर्कट राशि रे तांको निज राशि रे अवस्थान करी तांकर आशीर्वादर दृष्टि मकर राशि उपरे रखिबे एही जुलाई 7 तारिख ठारू। एवं एहा सहित एही जुलाई 7 तारिख रु बुध एवं शुक्र महाग्रह एकत्र कर्कट राशि रे अवस्थान करी मकर राशि को दृष्टि देबे। जेउ बुध एवं शुक्र महाग्रहंक जोगु लक्ष्मी नारायण जोग होइथाय। बुध महाग्रहंकर मालिक हेले प्रभु नारायण, शुक्र महाग्रहंकर मालिक हेले माँ लक्ष्मी, चंद्र महाग्रहंकर मालिक हेले प्रभु महादेव। एही तीनोटी शुभ ग्रह एवं तांकर अधिपति देवादेवी जेउ माने बहुत प्रभावशाली, सेमानंकर दृष्टि रहिबो मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे बा मकर राशि उपरे जुलाई मास 7 तारिख रु जुलाई मास 18 तारिख जाए। एही जुलाई मास 7 तारिख दिनटी रवि पुष्या जोगर दिन, भगवान प्रभु श्री जगन्नाथंकर श्री गुंडीचा यात्रार मध्य दिन। नारायणंकर अवतार प्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती शनि देवंकर अधिपति देवता। नारायणंकु दक्षिण काली बोली मध्य कुहा जाई थाए। दक्षिण काली हेउछंती शनि महाग्रहंकर अधिपति देवी। एहा सहित महादेव हेउछंती मध्य शनि महाग्रहंकर अधिपति देव। तेणु प्रभु महादेव, प्रभु नारायण बा जगन्नाथ एवं माँ दक्षिण कालींक सहित धनर देवी माँ लक्ष्मींकर दृष्टि रहिबो मकर राशि उपरे जुलाई 7 तारिख दिन। एही दिन जदि मकर राशि व्यक्ति विशेष माने किछि प्रतिकार उपाय करंती ताहले एहा सेमानंकु जीवन सारा बहुत शुभ फल प्रदान करिबो। प्रभु जगन्नाथ बड़ देउळ छाड़ी लोक मानक गहन को आसीबे
ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି, ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସି ଗୃହରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାହା ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏହି 4 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଶନି ଦେବଙ୍କର ଅଧିପତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହି ମକର ରାଶିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ମକର ରାଶିର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗି କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଧନ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଖାଲିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କହିଲି ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗରାଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଯାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ସବୁ ଠିକରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।